जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके शिवना चैनल को बहुत सारा भल पाइबा और स्वागत जनाउची। तो बंधु आज आम बनैबा सहज सरल पर नुआ उपाय पूरी कम समय रे बहुत सारा पूरी बनइबो आ किछि भी कष्ट न आपण माने समस्त एमती बनई परिबे। अब मुड़मुड़ मुसमुसिया पूरी बना हैछि केमती बनैले रेसिपीटा को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु आ आपण मानको भल लागले गोटे कमेंट माध्यम जणाइबे आ शेयर भी बहुत करंतु। चलंतु आम सहज सरल उपाय स्वादिष्ट बहुत सारा पूरी बनवा रेसिपी आरंभ करवा। हाँ तो मुझे कड़े बसई देछि आम कौन करा पानी 1.5 गिना नहीं जावा मापिक कंसा रखिदेलु जो गिनाटा नहीं से गिनाटा गिना माप नहीं जाइए कप ग्लास जेकोसी माप नहीं पारती ये गिनारे आम 1.5 गिना पानी दे देचु पानी फुटा दबा से लुण पकईदबा अध चामच लुण देखु लुण पड़गला जेहेतु आम छोट साइज छोट दाना वाला सुजी आम 2 चामच पकईदबा पकईकि चलैबा पानी भल फुटा जेहेतु फुटी आसला आम से रिफाइन तेल 2 चामच पकईबा आपण चाहिए घी पकई पारती 2 चामच तेल पकईदबा पकईकि आम आगे चले गोलीदबा सुजी पड़ी ना सुजी तक देखो सब फुटीगला देखो जेहेतु फुटी आसला आम से जो गिनारे 1.5 गिना पानी देते से गिना आम 3 गिना अटा नहीं जावा अटा गहम अटा मु मापिक गिना नहीं जाइए गोटे बड़ जगार अल्प अल्प पकईकि जंतीबा एमती आम जाल टे कम देकरी जंती दबा एते पतला करवानी सेमती हल्का टे जंती दबा देखते एमती आम जेहेतु एमती खड़खड़ कर जंता हो गला गोटे गोटे भी पानी टाणी आम एमती जंतीबा गोटे घोड़णीटे जंतणी घोरई दबा 5 मिनट पर्यंत आम चुलू करेटा को ओल्लैदबा जो ताती थब से आम कौन करवा घोरई दबा 5 मिनट होगा घोरणी घोरैबा घोरणी बाहर करी आम अल्प अल्प जेहेतु उषुम अच्छे आम एत ताती न था एमती अल्प अल्प उषुम थब आम कौन चलते भल कर कड़े अच्छी ना ये कड़े चकड़ दबा जमी अटा चकड़ा है आम सेमती चकड़ गुड़ा बनईदबा आप पानी दबा आ किसी आवश्यक पड़े तो मैंने गरम पानी रखिदेवे अल्प अल्प छिंचिक देवे कि पानी दबा किसी आवश्यक नहीं आम ए भलसे चकड़ दबा देखु चकड़ी हो गला बहुत कम समय आपण मैंने बहुत सारा पूरी बनई पारे आ रेसिपीटा को स्किप करंतु नहीं देखु प्रथम शेष पर्यंत एमती आम देखो भलसे एमती चकड़ दबा जेहतु चकड़ी हो गला आम गोटे थाली की नहीं आसवा एमती आम चकड़ दबा टे आउ टे बेलन पर पकईकि तापर आम गोटे गोटे एमती गुला करदा टे बड़ साइज एमती गुला करवा गोटे बेलन पर नहीं जाइए आम से अटा अल्प टे नबा अटा गुला गोटे नहीं जावा नहीं चारिक टे फाटब असुविधा नहीं कि आम पतला कर बेलवानी जो बेला हम से मोटा साइज टे बेला हम आ जब न फाटा व्यवस्था आपण मैंने सुजी टे कम पकेबे गोटे चामच अधा चामच एमती देखो बेलदबा एत पतला नुह ना एत मोटा नुह मुझे बेली सारापर कलापर मुझे देखा मैंने ग्लास कि गिना जेकोसी माप नहीं पारती नहीं आम जमी करू काकेरा पिठा ना सेमती आम गोटे गोटे एमती देखु एमती आम गोटे गोटे एमती बनईदबा हो गला हो सारापर आम जेहतु गोटे गोटे एमती आप बाहर कर देखा एति मोटार आम बनइबा एत मोटा नुह ना एत पतला नुह देखो एमती आम कौन कर सबूतक एमती आम बनईदबा आ ये जो रहा ना खदरा ये फोपड़ा आवश्यक नहीं ये भी सबू बनीज तक देखु देखो मुझे सबूतक बेल देती बेल गोटे गोटे देखो केते मोटा साइज बेला है चलतु आम बनईबा पात्र में पानी बसई देती आम पेटे इडली स्टाण्ड जो ना गोटे आम रखीदा जी आम ठाक अच्छी सेमती आम गोटे गोटे ये जो बनई थे ना पूरी तक एमती गोटे गोटे रखीदबा देखो एमती आम देखिए आ गोटे स्टाण्ड से थोईदबा एमती आम सबुठार गोटे गोटे रखीदबा एमती सब रखाई गला आम गोटे घोड़नी कौन करवा घोरई दबा मात्र 2 किंबा 3 मिनिट पर्यंत जस्ट खाली बांफ टे बुलिया दबा देखु 3 मिनिट हो गला आम घोड़नी काढ़ी देखा जेहेतु आम कौन इडली झंटा तलक बाहर करदबा आधे गोटे गोटे पूरी आम एमती गोटे पात्र को सबुतक बाहर कर नहीं जावा एमती आम गोटे गोटे बाहर कर नहीं जावा
ଏମିତି ସବୁ ତ ବାହାର କରିଦେବା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ହାତରେ ବି ଟିକେ ଲାଗୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଟିକେ ଲାଗୁନି। ଆମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇ ଆପଣ ଯଦି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଧଳା ଜରି ନେଇକିରି ଆମେ ସେଥିରେ ସବୁ ପୁରେଇ ଦେଇକି ରଖିଦେବା। ତାକୁ ନେଇକି ସବୁ ରଖିକିରି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥୋଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ 3-4ଟା ଛାଣିକିରି ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇପାରିବେ ଗରମ ଗରମ। ଏବେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକିରି ବି ମାସେ 15 ଦିନ ରହିଯିବ, କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଆମେ ସବୁତକ ଏମିତି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ନଗଦ ଉପରେ 4-5ଟା ଛାଣିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ସହଜରେ ବହୁତ ସାରା ପୁରୀ ବି ବନେଇ ପାରିବ। ଏମିତି ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିକିରି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ମନ ଏତେ ଜିଦି ଧରୁଛନ୍ତି ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବାହାର କରିକି ଏମିତି 4ଟା ନାଇଁ ଛାଣିକିରି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ମୁଡ଼ ମୁସମୁସ ବି ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2ଟା ଛାଣିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏମିତି ଆମେ ସବୁତକ ରଖିଦେବା। ରସ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ କରେଇ ବସି କରେଇରେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତେଲଟାକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ଆଉ ଚୁଲିରେ ବି ଜାଳ ବି ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରୀକି ପକେଇବା। ଆମେ ଯେତିକି ତେଲ ନେଇଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ 2ଟା ପକେଇଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଥିରେ ତେଲ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଏମିତି ପକେଇବା। ପ୍ରଥମେ ତେଲ ଏମିତି ପକେଇଲେ ସେଥିରେ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ ଲଉଟେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ଏମିତି ଲଉଟେଇ ଦେଇଛି, ଫୁଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜାଳ ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜୋର ଦେବା, ତାପରେ ଜାଳ ଟିକେ କମେଇ ଦେବା, କାହିଁକିନା ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏମିତି ନାଲି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏମିତି ଛାଣିଦେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲୁଛି। ସେମିତି ଆଉ ପକେଇବା। ଟିକେ ଜାଳକୁ ଟିକେ ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ଜାଳ ଟିକେ କମ ଦେଲେ ଟିକେ ସିଝିବ ଆଉ ଟିକେ ବି ଜଲ୍ଦି ବି ଫୁଲିବ। ଆଉ ଜାଳ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଟିକେ ସିଝିବନି। ଏମିତି ନାଲି ହବ ସେମିତି ଆଉ 2ଟା ଏମିତି ପକେଇଦବା। ତା ଉପରେ ଏମିତି ତେଲ ଆମେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇବା। କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲୁଛି ଆଉ କେତେ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଉଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବି, ଯେତେବେଳେ ମନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏମିତି କରିକି ବନେଇକି ବି ଛାଣି ପାରିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲୁଛି। ପକଉ ବି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ନାଲି ହେବା ଯାଇ ଛାଣିବା, ଏତେ ପୋଡ଼ିବାନି। ହେଇଗଲା, ଛାଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଉ 2ଟା ଏମିତି ପକେଇଦେବା। ଆଉ ତେଲ ନେଇଛି ଯେତିକି ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ପକେଇବା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପଛଆଡ଼େ ଏମିତି ଲଉଟେଇ କରିଦେବା। ଫୁଲିଲାଣି ପକଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପଛଆଡ଼େ ଏମିତି ଲଉଟେଇ ଦେଲେ ସେ ଟିକେ ସମାନ ଭାବରେ ଫୁଲିବ। ଏମିତି ଆମେ ସବୁତକ ଏମିତି ଛାଣିଦେବା। ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ପୁରୀ ବନେଇଛି ଆଉ ଯାହା ରଖିବା କଥା ଆମେ ବି ରଖିଦେବା। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେତିକି ଛାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା ଫୁଲକା ପୁରୀ। ସହଜ ସରଳ ଉପରେ ବନା ହେଇଛି, କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବନେଇ ପାରିବେ ଆଉ ଖାଲି ବି ଖାଇ ହେଇଯିବ। ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏତେ ମୁଡ଼ ମୁସମୁସ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।